अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे माशरे में बिश्तर घराने ऐसे हैं जो भूखे पेट रह कर भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और पेट की खातिर कभी इज्जत का सौदा नहीं करते। मेरा ताल्लुक़ भी एक ऐसे ही घराने से था। एक रोज़ मैं अपने घर की छत साफ़ करने गई। गली में झांका तो नीचे एक नौजवान को देखा। वह हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। हैरान हो गई कि ये कौन है। नीचे आई तो अम्मी ने बताया कि हमारे मकान के पोर्शन में नए किराएदार आ रहे हैं और इनका लड़का बताने आया था कि कल सुबह सामान आ जाएगा, तुम चलकर इधर की सफाई कर लो। अम्मी की बात सुनकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन वो किराएदार ना आए तो मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। दोपहर गुजर गई, तभी सोचा मैंने, क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। ये किराएदार नहीं आते, ना आए कोई और आ जाएंगे। भला इन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक़ है। अभी ये सोच रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी। नए किराएदार आ गए थे। वो नौजवान जिसको मैंने छत से देखा था अपनी वालदा और बहनों को ले आया था। उनका सामान ट्रक में आया था। ये लोग ट्रक आने तक हमारे घर बैठे रहे। इस दौरान लड़कियों से मेरी खूब बातें हुई और पहले ही दिन इनसे दोस्ती हो गई। लड़के का नाम आज़िम था। उसकी वालदा बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। हर किसी से खुश अखलाक़ी से मिलती थी। यूँ हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए। अब मैं कभी कभी इनके घर चली जाती थी। इनको आए 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आज़म से बात नहीं हुई थी। कभी कभार आमना सामना हो जाता था। वो बला ज़रूरत घर में नहीं ठहरता था। मेहमान ख़वातीन बैठी हो तो वो घर में नहीं आता था। वक़्त गुज़रते देर नहीं लगती। 4 बरस बीत गए। मेरे दिल में एक कसक सी जागी थी। काश कभी आज़म मुझसे बात करे, मेरा नाम ही पूछ ले, मगर वो तो इस कदर मुहतात था जैसे मैं मालिक मकान की बेटी नहीं, किसी और जहां की मखलूक थी। खैर, कभी कभी दिल की मुराद पूरी हो जाती है। ये अल्लाह के करम से होता है। आज़म की अम्मी मुझको परख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इनके दिल में क्या है, लेकिन एक रोज़ जब इन्होंने इसके लिए मेरा हाथ मांगा तो पता चला गया कि वो मुझको पसंद करती है। अलबत्ता ये इल्म ना था कि आज़म के दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं, वो भी मुझको पसंद करता है या नहीं। अम्मी ने आज़म को अच्छी तरह परखा था। वो ग्रेजुएट था और अब कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। मेरे वालिदैन ने कुछ सोच विचार के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और बात पक्की हो गई। मैं इन दिनों बहुत खुश थी। ज़िंदगी की अनमोल चीज़ पसंद के साथी का मिलना था। वो मुझे हासिल हो गया था। बेशक मैंने अभी तक इससे बात नहीं की थी, लेकिन चुपके चुपके इसको चाहती तो थी। चाहत के इजहार से पहले और रसवाई का मोड़ आने से काबिल अल्लाह ताला ने गौहर मुराद से मेरा दामन भर दिया था। क्या कभी लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि जो सूरत ख्यालों में हो वही जीवन साथी बन जाए बगैर किसी रुकावट के। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब और कौन होगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। कुदरत ने मेरे साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया था। खुशी देकर छीन ली। मैंने इन 4 सालों में अपनी ज़िंदगी जिसके ख्यालों में गुजारी, अचानक उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी जो किस्मत वालों को मिलती है। आज़म के वालिद ने एक प्लाट खरीदा था।
جو پہلے کم آبادی والی جگہ پر تھا۔ آبادی تیزی سے بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی دگنی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو فروخت کر کے ہمارے برابر والا گھر خرید لیا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ یوں یہ لوگ ہمارا مکان چھوڑ کر اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اعظم کی امی نے میری امی سے کہا، بہن تمہاری بیٹی کتنی قسمت والی ہے کہ میرے بیٹے کے نام سے منسوخ ہوتے ہی پہلے اعظم کی اچھی نوکری ہو گئی، پھر ہمیں اللہ نے اپنا اتنا شاندار بنا بنایا گھر بھی دے دیا۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس پر اشوب دور میں کہ جہاں معمولی نوکری کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے میرا بیٹا افسر لگ جائے گا۔ بے شک تیری قسمت والی بیٹی ہے۔ یہ باتیں سن میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، پھولنے نہ سماتے تھی، مگر خوشیوں کے یہ لمحات عارضی تھے۔ جو ہی اعظم کی اچھی نوکری ہوئی اس کے خیالات بدل گئے۔ وہ کسی اور لڑکی پر لٹو ہو گیا جو اس کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی پسند اور مرضی سے کرے گا، لہٰذا عروج سے میری بات ختم کر دی جائے۔ ان دنوں ہماری منگنی کی تیاری ہو رہی تھی کہ اس کی والدہ نے امی کو کہا کہ بہن بات ختم سمجھو، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی سے انکار کر رہا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ امی کو بہت دکھ ہوا، لیکن لڑکی کی ماں خاموشی اختیار کرنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ اس معاملے کا خاندان میں چرچا نہ ہوا، ورنہ مفت کی بدنامی گلے پڑ جاتی۔ ایسے میں لڑکے کا کچھ نہیں بگڑتا، لڑکی کا بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ امی صدمے میں تھی، ابو بھی چپ سے ہو گئے، مگر میرے دل پر جیسے ریل گاڑی گزر گئی ہو۔ میں تو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، دیدہ دل سبھی زخمی تھے، سانس بھی لیتی تو دکھ سے روح کھینچتی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی اعظم سے بات نہ کی تھی، کبھی اس کے سامنے نہ بیٹھی تھی، پھر بھی وہ میرے خیالوں میں بسا ہوا تھا۔ اب میرا یہ خیال تھا کہ جی کرتا آئندہ زندگی اس کے نام پر گزار دوں۔ ہر وقت اسی کی یاد میں روتی رہتی، کبھی سوچتی کہ اس کو بھول جاؤں، مگر کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں پاتی تھی۔ جب سے ان لوگوں نے اپنا ذاتی گھر خریدا تھا کافی بدل گئے تھے۔ اعظم کی بہنیں بھی بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں۔ دن گزرتے گئے، ان لوگوں کو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ایک روز